बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो मिलिट्री कोर्ट्स से मुतल्लिक खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो फौजी अदालतें हैं उसके मुतल्लिक समाअत हुई है। जो सानिया नौमई के केसेस मिलिट्री कोर्ट में चल रहे हैं उसके मुतल्लिक केस की समाअत थी। इसके मुतल्लिक आपको तफसीली बताने जा रहे हैं। और फिर हम बात करने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए गए हैं कोर्ट की तरफ से। और कोर्ट ने ये आर्डर किया है कि बुशरा बीबी और इमरान खान को जो है वो कोर्ट में वो तलब किया जाए और इन्हें पेश किया जाए ताकि केस की समाअत जो है वो आगे बढ़े। अब ये दो इंतहाई अहम खबरें हैं, इस पर हम बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ सानिया नौमई से भागती क्यों है। सबसे पहले हम बात करें कि तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स और जो लीडर्स थे, जो सानिया नौमई में मुलव्वस थे, उनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ अज़ला में जहाँ जहाँ से ये जलाओ घरा हुआ था और जहाँ जहाँ मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले हुए थे, उन थानों में कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुए। और फिर ये मुकदमा जो है मिलिट्री कोर्ट को जो है वो रेफ़र किए गए, वहाँ पे ट्रांसफ़र किए गए। और मिलिट्री कोर्ट्स जो कि कानून के मुताबिक बनाई गई थी, आइन के मुताबिक बनाई गई थी। और इसमें ये इन केसेस की समाअत जो है वो शुरू हो गई। अब सानिया 9 मई को 10 माह से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका है जो है वो। और जो लोग गिरफ़्तार हैं वो अभी तक वहाँ वहाँ जेलों में पड़े हुए हैं, जिनका जो है अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और ना ही उनके मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला हो सका कि उन्होंने बरी होना है या उन्होंने जो है वो उनको सज़ा होनी है। क्योंकि स्टे ऑर्डर जो है वो हुआ था मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और आज इस स्टे ऑर्डर से मुतल्लिक़, इस स्टे ऑर्डर को ख़त्म करने से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई। 6 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मुख्तलिफ दलाइल दिए गए इसमें और मुख्तलिफ जो है हवाले दिए गए, मुख्तलिफ किस्म की रिमार्क्स भी सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने जो 103 लोग गिरफ्तार हैं और उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे हैं, उनके मुतल्लिक अपडेट्स जो है वो तलब की हैं। और पूछा है मिलिट्री कोर्ट से कि इन के मुकदमात का जो स्टेटस है वो क्या है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया था और मिलिट्री कोर्ट्स को काम करने से रोक दिया था। और ये कहा था कि कोई भी जो है फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे की इल्म में लाए बगैर जो है वो ना किया जाए। अब जो आज हुकूमत की तरफ से जवाब जमा करवाया गया है और जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ से जो है उन्हें बताया गया है कोर्ट को, वो ये कि इन तमाम जो भी मुकदमात रेफ़र हुए थे, ट्रांसफ़र हुए थे इस मिलिट्री कोर्ट्स में, उन तमाम केसेस की समाअत जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। और ज़ाहिर बात है इन जितने भी लोग वहाँ पे लोगों के केसेस हैं, सबको सज़ा तो नहीं हुई और ना ही जो है वो सबको सज़ा सुनाई गई है। ज़ाहिर बात है कुछ लोग बरी होंगे, कुछ को चंद माह की सज़ा होगी या वेरी करता है कि उनकी जो लोग गिरफ़्तार हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो किस हद तक है थी अटैक करने में, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने में और जलाओ घराव करने में। तो उसी हिसाब से जो है वो मिलिट्री कोर्ट भी अपना काम करती हैं और उसी हिसाब से सज़ा भी तजवीज़ करती हैं और सज़ा का फ़ैसला भी देती हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। उसकी समाअत जो है वो जुमेरात तक मुलतवी भी कर दी गई है। लेकिन देखना ये है कि जो सानिया 9 मई के मुल्ज़मान हैं, उनको कैफ़े किरदार तक कैसे पहुँचाया जाएगा। ज़ाहिर बात है मिलिट्री कोर्ट्स में पहले भी कई कई केसेस ऐसे समाअत हुए जो जिसमें फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अब वहाँ पे हर उस जगह पे आर्मी एक्ट लागू हो जाता है जो मिलिट्री एरिया हो। और ये सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में जो मिलिट्री या कंटोनमेंट एरिया में कोई क्राइम होता है तो उसे मिलिट्री एक्ट के तहत ही जो है वो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है उस मुल्ज़िम के खिलाफ। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर कोर कमांडर हाउस, जिन्ना हाउस को जलाया गया, यहाँ पर जीएचक्यू पर हमले किए गए,
یہاں پر پشاور کینٹ میں جلاؤ گھراؤ کیا گیا، یہاں پر میاں والی ایئر بیس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ تو ملک بھر میں کئی ایسی ملٹری انسٹالیشن تھیں جن کو نشانہ بنایا گیا اور جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ کیا گیا۔ اور آپ کی لمحے ہے کہ ثانیہ 9 مئی کے بعد کئی فوجی افسران کو بھی، اعلیٰ فوجی افسران کو بھی ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی، ان کو بھی سزائیں دی گئی، اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی کیا تھا، آپ کو اگر یاد ہو، ڈی جی آئی ایس پی آر نے، کہ کن کن لوگوں کو اس ثانیہ 9 مئی کے کیسز میں سزا ہوئی۔ بلکہ اب تو یہ جو لوگ گرفتار ہیں ان پہ تو ان کو تو کوئی سزا جزا بھی ہوئی نہیں، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ پاک فوج کے اندر سے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کی گئی، اور ان افسران کو جو ہے وہ کے خلاف کارروائی کی گئی جن کے متعلق جو ہے وہ ثانیہ 9 مئی سے متعلق کچھ چیزیں تھیں، یا انہوں نے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پورے طریقے سے سر انجام نہیں دی تھی۔ یہ مثال تھی پاک فوج کی طرف سے کہ پاک فوج کا جو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے اور کس طرح جو ہے وہ چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب اگر معاملہ ان ملزمان کا ہم دیکھیں جو گرفتار ہیں، تو ان میں کئی ایسے ملزمان ہیں کہ جو جلاؤ گھراؤ کرتے ہوئے جنہوں نے خود ویڈیو بنائی اور خود ویڈیوز اپلوڈ کیں، شہداء کے جو یادگاریں تھیں انہیں نقصان پہنچایا، وہاں جلاؤ گھراؤ کیا، اور وہاں سے ویڈیو بنا کے اپنے واٹس ایپ گروپ میں، سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ڈالتے رہو۔ تو یہ وہ ناقابل تردید شواہد ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اب اگر اس کیس میں اس کیس کو آگے نہ بڑھایا جائے تو ظاہری بات ہے پھر یہ لوگ جن لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو پائے گی، اور ایک یہ بڑا بیڈ میسج جائے گا کہ جنہوں نے جو لوگ ثانیہ 9 میں ملوث تھے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ملٹری کورٹس میں جو کیسز چل رہے ہیں، جو ملزمان وہاں پر اپنے کیس بھگت رہے ہیں، تو انہیں ہر طرح کی جو ہے وہ سہولت فراہم کی جاتی ہے، لائک اس ملٹری کورٹ میں وکیل کرنے کا حق ہے آپ کو، ملٹری کورٹ میں اپیل کرنے کا حق ہے آپ کو، اگر ملٹری کورٹ کو سزا دیتی ہے تو اس کے خلاف آپ اپیل بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ سارے رائٹس ہیں جو کسی بھی ملزم کو فراہم کیے جاتے ہیں، اور تاکہ جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس معاملے میں کیا فیصلہ لیتی ہے۔ ظاہری بات ہے جب تک فیصلہ نہیں آئے گا ملٹری کورٹس میں جو جن کیسز کی سماعت مکمل ہو چکی ہے وہاں سے کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا، اور یہ لوگ گزشتہ آلموسٹ ایک ماہ سے جو ہے ایک سال سے جو ہے وہ بند ہیں، ان کے کیس لٹکے ہوئے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ اب سب کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہیں کہ وہاں سے فیصلہ کیا آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ملٹری کورٹ اپنا فیصلہ سنائیں گی۔ دوسرا، آج پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے کورٹ کی طرف سے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے اور بشرا بی بی کے، اور جو سیکورٹی تھریٹس جو ہے وہ بار بار کہے جا رہے تھے ڈلہ جیل کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے، ان کو جو ہے وہ جو ہے بالائے طاق رکھا گیا ہے، اور آرڈر کیا گیا ہے کہ ہر صورت میں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو پیش کیا جائے کورٹ کے اندر۔ دیکھتے ہیں کہ یہ پیشی جو ہے وہ ہوتی ہے، ڈیلا جیل انتظامیہ پیش کرتی یا نہیں کرتی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔